Partager o dreilerde. Partager o live'larda. Açın. Hai zis de 3 pielante. Bine? Hai. Fie. În ce? Hai. Și și-am marchetat. Și-am marchetat, cred. Hai, hai. Dar ce ce-am mai făcut? Nu? Gita. Că la tău. يلا دريب بارطاجيو بارطاجيو صلاة بخير عاش ماجي Foi dentro. Eu vi lá. Calma.
شلون بيدخلون وسط السوق؟ مشي أنا هي طالع 34. يلا بارطاجي. لازم تستصبح للناس. عارف ايش كذا اللي بقدر ضرب شي ديالك. هذا ضرب شي ديالك هذا. لا ضرب شي ديالو. نعم. اي ما كاينه شو اللي كاين هو ضرب شي ديالو. والله لا ضرب شي ديالو. كنت هذا ديالو وقول ديالو. هاكي تتابعو باش يطلصو. زعما. في حال زين. شيء من لا هو فارغ. هو ليس درتي بحال هيك قليل ملي كتكون كتعرف الشيفور ديال الطوبيس في البيت انت جالس حداه. بعد كنت
دينا بالنسبة للبوطة ما بيت بمعنى من بعد خدمنا لا بيس دو تياتر مع السبعة خدمنا أونتيغو اليوم عندنا بروغرام تقريبا فيه واحد 3 ولا 4 ديال لي سيونس غادي نبداو في هاد الحصة لابوطة مع بيت كاينة اون دوزيام سيونس مع التسعود غادي نحاولو نخدمو فيها أونتيغو وبعد بقى لنا حصة مع الوحدة وحصة مع السبعة دونك عندنا 4 حصص باغ يوم كنحضروا أحبابي يلا بسم الله اليوم بنخدمو لابوطة مع بيت بنديرو لو ترافاي اللي درنا البارح لا بيس دو تياتر أونتيغو بمعنى ديريكتومون اون فا سيبلي دوك لي باساج اللي هما امبورطون في لابوطة مع بيت نخدمو عليهم بغينا ندير واحد لو بيتي تراساج نبداو بليكسبرسيون كريت ولا نبداو بلو نبداو بلو Donc on commence avec suivi au passage. Donc la question du suivi au passage en œuvre, avec la question bien sûr qui vaut 1,5 point à l'examen régional, quelles sont les techniques, de quelle manière vous arrivez à bien situer votre texte, bien sûr avec moins d'efforts. Donc là, généralement, la boîte à merveille, soit on divise la boîte à merveille par événement important. Bien sûr, on met le chapitre 1 tel 8, on met 9 tel 12. Donc on a la situation initiale, on a l'élément perturbateur et vérifie le dénouement, la situation finale. Donc là, on a fait un procédé, on a procédé à un découpage par chapitre. Le chapitre 1 tel 8 a la situation initiale, le chapitre 7 tel 12 a l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Donc, quels sont les événements importants dans cette tranche? On va noter que les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, au dimanche. Donc, selon les événements lunaires, le lundi, c'est le jour de la dispute avec Atman. Bien sûr, le sujet, c'est la Nissil. Pour les habitants d'Ashouafa, on a plusieurs femmes dans d'Ashouafa, on a presque 4 femmes. Il y a le dessin d'Ashouafa. Le rez-de-chaussée est habité par Kenza. Pour Kenza, c'est une voyante. Il avait une grande réputation dans le quartier. Toutes les femmes qui habitent le quartier respectent Kenza. Il fait des travaux de sorcellerie. Ou bien sûr, les femmes pour épargner, les femmes pour épargner صفر عندي ناس أنا صفر عندي ناس باش يقول لي أنا ما كيبان والو كيدويش معايا كاع ما كيبانش بالراس نقلب من هذه كاين شي حاجة ما ممكن
ممكن أو جاني قلنا غادي نشدو البواط المغربي ونقسموها على جوج. غادي نحط هنا لي جورني د لا سومين، غادي نحط لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندردي، سامدي كيديرمون، chapitre 8 chapitre 8, puis هادي لا سيتياسيون initiale. وغادي نحط les événements. Lundi, on a la dispute avec Rahma, le suivi c'était la lessive. Au Glen de la Dar sur Wafa, il est composé de 2 étages. Le rez-de-chaussée est habité par Kenza, c'est une voyante. Kenza, c'est une voyante. Le premier étage est habité par Rahma. Il a une fille qui s'appelle Zineb, son mari s'appelle Driss Lawal. Le deuxième étage est partagé en deux. Il y a la famille de Fatma El-Zioua. Son mari s'appelle Allad, le jardinier. Et on a dit que dans la boîte de Rabé, on a combien de Allad? On a 3. Allad le jardinier, c'est le mari de Fatma El-Zioua. Ou Allad le fournier, c'est le mari de Khadija, la sœur de Rahma. Ou Allad Yaqoubi, c'est un camarade de classe. Adam Arriventa, chapitre 12. Il a la fin de l'histoire, si Mohamed ne va plus aussi, il va envoyer Allad Yaqoubi pour s'assurer de la santé de Sidi Mohamed. Ou bien sûr, là, bien invite la famille de Sidi Mohamed. Partir à des informations en sœur d'Archourapa, c'est une petite maison, mais elle est étroite. Où le lieu le plus important, le Mekkel, le Mouhim, le lieu le plus important dans Darchourapa, le toit. C'est le lieu des grands travaux, c'est le lieu pour boire le thé, c'est le lieu de médisance. Ou bien sûr, c'est un espace de défoulement pour les femmes. Les familles qui habitent dans Chouafa ne sont ni riches ni pauvres. Ils ont la situation les médianes. La plupart, ils habitent que des chambres. Il avait 2 pièces. Une petite fontaine, la forêt, ou le puits. C'est la raison pour laquelle Ahma il va organiser le repas chez Kenza et non pas chez elle, parce qu'il habite qu'une chambre. Le mardi, c'est un jour néfaste pour les élèves de Msi. Le mercredi, c'est la visite de Sidi Ali Boural. Le jeudi, c'est le repas organisé par Ahma. Le vendredi, c'est le jour de la fête de Ashura. Donc là, la fête de Ashura, c'était un vendredi, le jour de la fête. Là, vous avez le deuxième mariage de Moulay Al-Arbi. Le deuxième mariage de Moulay Al-Arbi. هضرنا على البيرسوناج اللي هو مولاي العربي. Son vrai nom هو مولاي العربي العلوي. C'est le mari de Lella Aïcha. On a dit qu'il a pris une seconde épouse. Il a pris une seconde épouse. Bien sûr, il est marié à Lella Aïcha, mais Lella Aïcha c'est une femme stérile. Ajda c'est le moulay العربي. Il a épousé Khadija. C'est la fille du coiffeur le roi Abdelrahman le barbier. C'est bon, elle est venue sur le premier. La deuxième tranche, من 9 à 12, ما نروحش عندي فيها المشكل. شنو les événements اللي عندي؟ عندي في chapitre 9 عندي 2 événements. عندي la perte du capital et le voyage de المعلم عسلان. 2 événements. La faillite de المعلم عسلان. قلنا عندنا 2 familles. عندنا 2 familles. La première famille وعندنا la deuxième famille. شنو الفرق بين la première famille et la deuxième famille؟ Voilà la perte du capital. Avant la perte du capital, la famille vit dans les onces, le confort. Nous mangeons la viande 3-4 fois par semaine. Le père a perdu son capital, il a perdu son capital, il a dit des coupons à le printemps, on a dit l'été. Une fois après l'été, le a normalement fabriqué des djellaba. Je veux dire, des djellaba, c'est normal. Tu vas imaginer les djellaba ديال الصبح وسيدي ديال الحراره. لا مراكش بحال فاس من ناحيه الكليمه. دونك الفكره اللي كانت عنده au lieu de fabriquer les djellaba, il a fabriqué les حي. علاش؟
لان الحك عنده ميلتو ايزاج استعمالات متعدده اش كيستعملوا ديك الساعه الحك سيتي لو فيستيمونتير اوفيسيال ديال لي فام دوزيامون سيتي ان مويان دو تابيسري ممكن نفرشوا الطابلون و سيتي ان مويان دو كوفرتور دونك هنا عنده لا شونس يبيع حك على كيبيع الجلابه ولكن il n'a rien fait il a eu seulement l'idée واحد يدير لي باست اللي كان خايبه il a fait tomber son mec capital. On l'appelle également le full roulement. Donc, il n'a le moyen pour redémarrer l'atelier. Bien sûr, l'atelier est fermé. Là, il va décider de voyager aux alentours de Besse. Il a la perte de capital. Il coïncide avec quelle saison? La saison d'Yélès. Monsim d'Yélès. Il y a le moisson, Monsim Hassan. Il coïncide avec la saison et le moisson. Et le milieu fait voyager dans le Doha pour travailler dans le moisson comme moissonneur, pour économiser de l'argent. Il faut de retour, c'est l'ouverture de l'atelier. Le chapitre 10 a les 3 visites. Ah, les 3 visites, aussi vrai. Les visites. La visite là, je vais la mettre en rouge. Il y a la visite de Sidi Al-Arrafi. Sidi Al-Arrafi. Vous connaissez l'Arafi, c'est un voyant, des Zobida, seulement un conseil, la visite des saints de la ville. Troisièmement, l'arrivée du messager du Mu'allim, Abslam, qui apporte les bonnes nouvelles. Zobida va le qualifier. Messager de bon augure. Messager de bon augure. Ça veut dire, c'est un messager qui apporte les bonnes nouvelles. Chapitre 11. Le pardon. La scène du pardon, on a la réunion des femmes. Toutes les femmes sont réunies ici. Qui? C'est l'Aïcha. Et non, Salama, je connais Salama. C'est la marieuse professionnelle. Il va demander pardon à qui? C'est elle qui a remarié Moulay Al-Arabi. Elle qui fait le remariage de Moulay Al-Arabi. Et là, il va demander pardon. Chapitre 12, je fais les 3 en tout. Donc, il y en a. Le retour d'El Mu'allim, sa famille, après 1 mois d'absence, le retour des Mohammed, sa voix à merveille, le retour d'El Moulay Al-Arabi, il va retourner à sa première femme, et elle est l'Aïcha, puis la deuxième femme, il va répudier la deuxième femme, il va divorcer la deuxième femme, ou il va retourner la première femme. La tranche là, elle a la situation du passage. Après la perte du capital, Mu'allim Abslam, bien c'est Abslam, il va ABS, Mu'allim Abslam, voyage aux alentours de Fès. Mu'allim Abslam voyage aux alentours de Fès. Zoubida et Aïcha visitent Sidi Al-Arraf. نعاود هادشي كتاب وقولوا هادي راه غالبا الباساجات حتىهم مزيان كاين هنا. Après la perte du capital, le voyage aux alentours de Fès, Zoubida et Aïcha visitent le voyant le Wassil Arraf. Quel que soit le passage de Beth tout à l'heure, Beth pour les on a un exemple. Supposons attendez le message. Il attendait le message à lui. Ce passage, donc début où ce passage est situé juste après. Ce passage est situé juste après la perte du capital et le voyage aux alentours de Fès, Zoubida et Aïcha visite Sidi Arraf. Et il passe à ça. T'as vu les gars? Quelles idées là, quelles idées là? Allez, tu vois le train, tu vois. Hein? Hein? واحدة
كل شيء عزيز مش كل شيء خروج. نعم. شي حفاظة الدراج أنا حفظت شي من أبوك إذا بغيتو نخدمو الباساج إذا ماشي لاردين شتي الباساج عليه 1.5 هادي يقراني. Après la perte du capital, Mahem Amsler voyage aux alentours de Fès, Zoubida et Aïcha visite Sidara. Donc elle a partie Ali, c'est-à-dire Stofia, pour la visite de Sidara. Où est l'événement le plus important? عندك الجمعية بوش اللي يجيون الخملاس لا شوف لا سير دايما تلقى ملي تجارة هكا كتبقى بزاف جيب معك هذا نبداو نجيبو دعيت لي ويت كايدة لي الصغيرة صغيرة الوالدة ما كايناش ما نكتب لي في الريبرتور باش نعقل عليه الوالدة ما كاينة باقي دابا دير لي الوالدة ما كاينة صافي الدراري مشينا صافي فهمت شحال شي دونك عندنا هنايا نسيتي الباساج بما يرضيك سيتي الباساج عندنا بليزيور فورم عندنا واحد كنطلبو منك pour citer le passage répondez avec faux, vrai, faux, vrai. Puis bien quand on met des propositions, علاش هذاك لو طابلو خصك تحفظو. راه بعض المرات كيعطوك دي بروبوزيسيون مثلا عطوني لا فيزيت سيد عرافي chapitre 10 عطوني لا فيزيت سيد عرافي. Regardez que pour citer le passage ici, les événements suivants sont avant ou bien après le passage. وغادي نعطيك مثلا عاشوراء وغنعطيك لو غوتور ديال لو بير. دونك هنا غدير لي هذا افون وهذا ابخي. دونك داك لو طابلو ديال لا بواط ما بغيتش تكون حافظ ما نهضرش فيه. داك اللي كنحطو فيه لي زيفينمون دار شواكا لو باردور لا ليسبيد افيك احنا كنمشي حافظ لك الترتيب. دونك هنا كاينه طريقه اخرى بالنسبه للسيتيو الباساج كنعطيو ان طابلو هنا كنعطيك ليفينمون اللي كاين في التكست وكنعطيك هنا افون وهنا كنعطيك ابخي. دونك كان دي زيفينمون وهنا دي زيفينمون عطيتك لا فيلم عاشوراء قبل منها هو محمد بن طاهر والاغناق ديال المولى العربي شنو وراها لي بيجو دي مالور دوزيام ماريا ديال المولى العربي. ديما خصك تحفظ ديك الطابلو ديال لا بوتيغافي الطابلو الصغير اللي كيكتبو ديما خصك تحفظ. دونك هنا عندنا لي مويان بور سوتير الباساج. نمشيو حنا ديريكتومون ونبدا نربحو شويه الوقت. نمشيو للباساج ديال سيد عرافي. كيس كاين دو سبيسيال هاد الباساج ديال سيد عرافي. ديجا بعدا هاد السوجي il parle de la voyance. حنا قلنا احمد الصفراوي واش كيدير؟ كيكريتيك اش؟ لي فيس de la société marocaine. ينتقد عيوب المجتمع المغربي. اوتوماتيكمون اش دار؟ ضرب جوج حوايج على فوق. هنا عطانا لا فام marocaine traditionnelle c'était une femme naïve, c'est intelligent. واش هذا هذا حنا pour voir l'avenir on كيشوف قدامه. دونك هاد لا فام اللي نايف لا سيديه. دونك راه بحال دار واحد كريتيك لا فام تراديسيونيل ولا فام تراديسيونيل في لا بواط ماكا راه هي نيجاتيف. هادي ما كنهضرو عليها. كاين دي سوجي كاين فيهم دي بلون كومباراتيف ليكسبرسيون كري دونك دونيهم ليها.
la médecine moderne, la médecine traditionnelle, le guérisseur, le médecin, la femme traditionnelle, la femme actuelle. Et la femme actuelle, bien sûr, elle a eu beaucoup de droits par rapport à la femme d'Israël. Donc, أول حاجة elle traite la voyance. Le passage, le passage. غادي نحط أنا سيدي محمد وغادي نحط سيد عرفة. Les deux sont à égalité. Sidi Mohamed avait une boîte à merveille. Sidi Arrafi avait un panier. Dans la boîte à merveille, Sidi Mohamed, il y avait des objets. Dans la panier, Sidi Arrafi, il y avait des objets. Il y avait des amulettes et des coquillages. Et les deux sont à égalité, où les deux se partagent le monde de rêve, ou bien la rêverie. C'est pourquoi Sidi Mohamed, il a pleuré. Il a vu dans Sidi Arrafi quelqu'un qui lui ressemble. Sidi Arrafi, quelqu'un qui lui ressemble. C'est pourquoi il a qualifié Sidi Arrafi. Il a dit Sidi Arrafi est un vrai savant. Un vrai savant, ou un vrai savant, doit automatiquement posséder une boîte à merveille. Il a dit que le panier de Sidi Arrafi rappelait ma boîte à merveille. C'est quelle figure de style? C'est une comparaison, l'outil, le verbe rappeler. Le panier de Sidi Arrafi rappelait ma boîte à merveille. Ça veut dire qu'il est comme ma boîte à merveille. Les deux se partagent le monde de rêve ou bien la rêverie. C'est pourquoi les deux, bien sûr, ils étaient à égalité de passage. Au bien sûr, critique les vices de la société marocaine. Pour la voyance, on a des questions très très importantes qui arrivent. Peut-être la question 9, on vous demande, partagez-vous la conduite de Zoubida. Est-ce que vous êtes d'accord avec la conduite de Zoubida? Est-ce que vous partagez le suluk, le comportement de Zoubida? Ou bien sûr, on a la carte de dire comme réponse, non. Il est un grand péché. Non, il est un grand péché. Ou bien non, c'est un acte non autorisé par la religion musulmane. C'est un acte qui s'oppose à la religion musulmane. Question numéro 10. Quel trait de caractère peut-on dégager sur le petit enfant? Quel trait de caractère peut-on dégager sur l'enfant? Faites le chapitre dedans. Hein? Si Mohamed est un enfant superstitieux. C'est un enfant superstitieux. Et non, l'éducation des obédients. Le petit, il a une éducation féminine, peut-être sur la phrase de Sidi Mohamed, à 10 ans, on est adulte. À 10 ans, on peut parcourir tout ce quartier, consulter une voyante sur son avenir. Mais je me dis mais le moment, que dit le maman, les réunions à 100% féminines, je préfère faire de Ashura je me mets dans un coin à écouter les paroles des visiteurs. Les paroles des visiteurs, la visiteuse maintenant, quand des discussions à 100% féminines. داك الشيء دريت بنت ولا عنده بحال التربيه نسائيه ودات لي التربيه نسائيه. دونك 9 على 10 généralement كيكون دوك لي بوين دو في بيرسونيل. هادو ce sont des points de vue personnels. Champ lexical. قلنا la boîte à merveille. كاملة ليريك. عقلوا عليها. الريجستر ديالها كاملة ليريك. هذا لو ريجستر يمدوه لو طون ولا كنسموه لا طوناليتي. لا طوناليتي ديالها. Donc généralement la boîte à merveille ليريك. علاش ليريك؟ غادي نديرو تساوي le champ lexical ديال les sentiments plus l'emploi de jeu. Donc généralement si on vous pose la question, quelle est la tonalité du texte? Quelle est la tonalité du texte? Chalingolo? Lyrique. Justifiez votre réponse. Je plus sur lexical du centime. Je plus sur lexical du centime. Pourquoi la question? Aziz? تجيب لي الفوق ما تجيب لي وليش
الكرسي وريح تمي. صافي مسحتش. يكتبوا لي الشغل يكسيكو اللي كاين في لابوط لافي نحيدوهم علينا وتنم. لي الشغل يكسيكو اللي كاين في لابوط لافي. لو ميم ترافاي درنا لنا. غادي نبداو بالأهمية ديال كل واحد من الأول. أول شغل يكسيكو غنبداو به هو الفامون. الشغل يكسيكو ديال الفامون. شوفوا معايا غادا. عندي بعدا لو صال chaude, vapeur, on dit l'eau salle chaude, vapeur, masseuse, oubliez masseuse, on dit les entremetteuses, caissière, seau, déshabillage, serviette, هادو لي مول اللي كاينين في لابوط نافي. عندي او كاينه او بويونت، سال شود، vapeur, masseuse, les entremetteuses, caissière. Comment s'appelle la caissière dans la boîte à laver? La lave-tombe. Il s'appelle le lave-tombe. Les seaux, les habillages, serviettes, les balichons. Je vous dis les balichons. Balichons. Moi, je vais vous dire les balichons. Champ lexical du site. عندي le mot plongée. Encrier. Récitation. Prêt. Mettre. Verser. Réviser. Les ablutions. Les ablutions modo. Les ablutions. Prière. Les versions révisées. Réviser. Je devais, selon les coutumes, réviser les quelques chapitres du Coran. Coran. Baguette de formation. Pas baguette de formation. وكذا الشغل لكسيكال ديال المسيد غادي نخرجوا لنا واحد الشغل لكسيكال بحالو راه كاينين تما. ما قلتوش شي شغل
الحيد منه الشون ليكسيكال de la religion. غادي نحيد فقه les ablutions, prières, versets, courants. Ça du sens dans le champ lexical de la religion, Dieu, le musan. Quand tu as le mot musan, le musan. قدرت الفرنسيات كيفاش كيهضروا قدرت champ lexical des fêtes. أول حاجة عندي les murs, nouveaux habits, les carchals, le bonheur, heureux, cierge, cadeau, cierge. À ce moment, le cadeau là غيتعطى الفقيه. قلنا في لوكازيون تاع 10 شهور اش كيعطوا الدراري الفقيه. شنو هو الكادو؟ اللي كيعطوا لا لو كادو ديال 10 اش كيعطيو؟ كيعطيو ان بول دويل دولي كيعطيو زلابه ديال زيت كيعطيو ان سيرج وكيعطيو ان 5 ديال فرنك. هذا هو لو كادو ديال الفقيه. ان بول دويل دولي ان سيرج صافي. كل تلميذ تجيبه. شنو السر؟ سير شمع. قالنا واحد شويه يمشي Super. راجعوا مزيان الكلمات ديالي ما تضربش ما ديروش راني فوق لي جور ديال الزهر. Nouveaux habits, le carchal, le bonheur, heureux, cierge, cadeau. كيفاش هادشي كامل عاجز. هاد فوقيني كيبان كيبان صح. Champ lexical de la superstition. Champ lexical des naissants. Champ lexical du maraboutisme. Donc, أول حاجة عندي le mot sang, عندي le mot santon, عندي coupole, قبة, la coupole, homme de Dieu, les pieux, législateurs, أولياء الله الصالحين. Tombeau, mausolée, sanctuaire, voyant, dévoilé, à venir,
prédire, تنبؤ. هادو هما اللي يمولي عندي في لابواط هذا. عندي saint, chantant, coupole, homme de Dieu, les pieux législateurs, tombeau, mausolée, sanctuaire, voyant, dévoilé إزالة القناع على المستقبل. L'avenir, le verbe prédire. كاين دي الشغل ليكسيكو اللي هما كاين واحد اخرين كيسكوندير ومعروفين. الشغل ليكسيكال دي فيستيمونتير ولا لابيمون باين. حيك من سوريا كافتون جلابه شوميز بوني فولار هذا تا هو ما يمكنش. Les pieux législateurs. نرجعو دابا لا فيزيت سيدي علي بوغان. Qui voulait acheter le passant? Tu vois la belle. Moi, je suis le passant. Le retour du Msida, Sidi Mohamed, trouve sa mère malade. La visiteuse. Regarde entre parenthèses de l'Aïcha. Leur propose la visite de Sidi Ali pour un. Événement, on a avant, on a après. Avant on avait une site à l'Ivoire, qui est un le site, mais avant le avant le site, on a discuté avec un. Là, l'événement on a parlé, on aura, on dit la langue, A, pétrole, la paire de نزيد الله نحيلو نشحنو. منها الطريقة الأولى هي الطريقة الثانية هي سواء يعطوا هاد لافورم ولا هاد لافورم. مزيانة. هذا دابا شوف هاد شد الباساج الحاله كاين حاله اخرى. الحاله الثالثه هي اللي كيعطوك بغي ولا فوق. فوق شدي الباساج غير بوندير فيك سوا بغيو بيان الثالث حاله تكون عندي. اسمعني راه داير اما كيعطوك شدي الباساج اونلاين دون سو كا فيها هكا ولكن الطريقه انت كنديرها ملي كيكون ديجا عطاوني الطابع عمرتو الدار الشوافه سيدي محمد الصفريوي كذا عطيك البريزونطاسيون كنجي هنا كنكتب هكا
Il a comme la forme de Michel, donc il y a tout un tableau qui va compléter le tableau suivant. L'événement du texte, c'est aussi les morales. Avant, c'est les morales, il y a les deux événements. Après, c'est les morales, il y a les deux événements. حطينا قبل سيدي المغرب بالمسيد وحطينا لا ديسبيت افيك رحمه. إذا مشينا لابوات غادي في التسجيل. الشابيتر الأول فيه دار الشوافة فيه لو بامون فيه لا ديسبيت افيك رحمه. الشابيتر الثاني فيه المسيد ولا فيزيت لسيدي علي وبوغال. الشابيتر الثالث فيه لا رونط بترول وفيه لافونتور دو زين. حناش عطاونا دابا؟ عطاونا لا فيزيت سيدي علي بوغال. عطيني دو زيفينمون قبل مني قلنا اليوم المسيد لا ديسبيت افيك رحمه. دو زيفينمون موراه لا لومبا بترول ولا فونتور دو زين. مزيان ماشي بحال لا بيزو تياتر. لا بيزو تياتر كنقول مي اون اوردر لي زاكسيون انا ميم كي نقول كنكتبهم كي كنقول مثلا ولا كنعطيك دي بروبوزيسيون علاش فغي فو كنعطيك دي زيفينمون كنقول مثلا لي بيجو دو مالور le retour de le père, l'arrivée du messager du Haïm Abslam. Peut-être, pour garder la dispute avec Rahmi. Vous dites, parmi des propositions, celle qui se place avant le passage. La dispute avec Rahmi. Bien sûr. Je dis à mes idées, quand on a des événements, on peut finir le passage, on finit le moral. Avec les bijoux de malheur, Ashura, la perte du capital, voyager le père, ou avec le bain mort. Finalement, l'événement le plaise. Le bain mort, c'est normal. Je vais dire les belles. On peut mettre la question au bête, tu dis, voilà, on s'en fout. Avec la visite aussi des Légourels. On peut mettre. Ou qui répondait par vrai ou bien faux. Sur les événements la fête. أولاً le voyage de le père. Deuxièmement, la visite des saints. ثلاثة la fête de Ashura. La mort de Mohammed ben Tar, coiffeur. Comme ça, le bain mort. La question, parmi les propositions suivantes, il est où celle qui se place avant le passage? قبل ما كنجاوبش على هذا الطالب اش كنمشي كندير؟ كنشد لي زيفينمون اللي عطاوني كنحطهم في الشابيتر ديالهم. فواياج شابيتر 9، لا فيزيت شابيتر 10، عاشوراء 5 و6 و7، لا مور محمد بن طه 5، وهذا شابيتر 2، شابيتر 1. هذا اصلا شابيتر اذا فينا نقبل منه تمشي كامل. ديما ديك الطابلو ديال لابوط ما فيه كلشي ويكرجع صافي شي خدمه. بغيتي تقمر نتخمر كاين شي مشكل. بغيتي دير فغي بغيتي دير فو فغي. هذا بالنسبه لا في زمان. ما فيك مزق زين. Le tableau de présentation. L'auteur شكون هو؟ الصفراوي. امتى تزاد؟ 1900 فين تزاد؟ فين مات؟ Le genre. Et comment qu'est-ce que c'est? Il dit rond. Sous-genre. On dirait un roman autobiographique. Il attend les gens pour roman autobiographique. Époque. Ou bien le contexte, ou bien
Le cadre. نفس السؤالات. L'occupation. L'occupation française. Ou bien le Maroc sous la colonisation. Ou bien le Maroc des années لا كسيكل لا هاي السيكل لا دابا شنو الترتيب اللي عندكم نتوما في ليزير الترتيب اللي عندكم في ليزير في اطار المرجعي الدراري كيبداو بلا بوط كيبداو لي رونتيغون ديرني جور دان كوندان فيما هنا تساوي 59 ميم هنا تساوي 59 لا بوط 20 كونتيغون 20 ديرني 19 كنهضر على سياك الديرني جور بوحدو 19 L'écriture, 1952, parution 1954. Les thèmes indiquent l'enfance, la famille, la solitude. هذول الثèmes généraux اللي عندك ربوة. أنا ملي كنقول لك البوليغامي راك هنا. La famille, la جمعة, le mariage précoce, جمعة le divorce. Littérature. Littérature maghrébine d'expression française. Il attend que la littérature à la réponse. Il attend que le courant. Sur le courant de il attend que le courant de la Bretagne, كنقول بعد littérature maghrébine d'expression française, كندير 2 points, وكندير ethnographie. La littérature. Voilà. Là, le courant. La littérature c'est la littérature maghrébine d'expression française. Sur le courant. La littérature maghrébine d'expression française 2 points. Après, tu حفظ. طب احفظ. Les œuvres اللي حنا تصفيو. Le chapelet. Après l'orthographe. Le chapelet dans. Hein? Le jardin. Le jardin des sortilèges. La maison de servitude. La maison de servitude. عنده بزاف المهم هادو ما يمهروا فينا. يردوا بها l'examen régional بعض المرات راه كيعطوك لي ريبونس. كيعطوك الأسئلة وكيعطوك لي ريبونس. Parmi les réponses suivantes, il y en a celles qui sont justes, qui attendent les. Tiens. طيب لكم واحد التكست باسبورتو الدراري اللي عندو مشكل في ليكسبرسيون كريت اجتماعيه من الاخر. Les
يبغى يطور المستوى ديالو نعطيه له موين، حيت كاين دراري باريسون كاين اللي ترافايور، اللي بغى يدير ان فوق نعطيه له موين، دو كان موين il va varier le texte، يكون عنده واحد التكست هو كيبو واحد لابونمون، ملي عرف راسو عنده بروبليم ديكسبرسيون كريتيك. المهم المفروض هاد الدراري الدراري introduction. حتى السوجي ديالي غنحطو هنا اللي هو إكس. X est devenu un débat social, un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. Il divise notre société en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire, à qui donner raison. La superstition est devenue un débat social, un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. Il divise notre société en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire, à qui donner raison. La polygamie est devenue un débat social, un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. Il divise notre société en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire, à qui donner raison. Certes, les partisans se basent sur moult raisons. Tout d'abord, l'argument numéro 1, à cela s'ajoute l'argument numéro 2, et non seulement un argument, mais aussi, quatrième argument, comme le prouve l'exemple on a quel exemple de ce qui précède, je découle clairement, que celui-là, appelé X, est avec deux voies. إما نقول bénéfique إما غادي نقول bénéfique ولا غادي نقول maléfique. كاين شنو البلان؟ خدمنا في هذا البلان إليميناتيف، c'est là qui se passe pas.
La superstition est devenue un débat social, un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. Il divise notre société en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire, à qui donner raison. Certes, les partisans se basent sur moult raisons. Tout d'abord, les arguments. La solitude, La solitude est devenue un débat social, un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. Il divise nos sociétés en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire, à qui donner raison. Certes, les partisans se basent sur moult raisons. Tout d'abord, il y a un repos moral. À cela s'ajoute qu'il y a un bilan de conscience. Et non seulement il est le moment de concentration et de créativité, mais aussi c'est l'occasion de s'échapper au tracas d'autrui. Comme le prouve l'exemple de Sidi Mohamed dans la boîte à la veille d'Ahmed Sfreoui. De ce qui précède, je découvre clairement que la solitude est bénéfique. La superstition. La superstition, je suis contre. La superstition est devenue un débat social, un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. Il divise la société en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire, à qui donner raison. Certes, les opposants se basent sur moult raisons, là c'est la solitude, la superstition. Tout d'abord, il répond à l'ignorance dans la société. À cela s'ajoutent les maladies psychiques, telles que l'isolement. Et non seulement il mène vers les conflits conjugaux, mais aussi le divorce. Comme le prouve l'exemple de Moulay Arabi et l'Aïcha dans la boîte de Mabed Ahmed Sfreoui. De ce qui précède, je découvre clairement que la superstition est magnifique. Il y a l'obligation de dire. صافي المساحة هذا؟ هاي كيفاه؟ كيبان عندك كيف؟ أستاذ إلا ما كانش باين السوجي كان عن قول كل جهة. سمعت؟ إلا كان السوجي عبارة عن قول هذا التوبيع كتيبة؟ ولكن ما كانش لا ترانزيكسيون ديالو. هذيك لا سيتاسيون راه تعرف أنت لو تيم ديالها شنو؟ إيه لو تيم ديالها؟ شوف. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur enfant qui est de l'envers. Il m'a rendu l'intervention parentale, l'autorité parentale, le rapport parent-enfant. L'autorité parentale est devenue un débat social, un sujet très débattu sur la notion. Il divise la société en deux clans, ceux qui pensent qu'il est bénéfique et d'autres qui voient le contraire. À qui donner raison? Certes, les partisans se basent sur beaucoup de raisons. Tout d'abord, les jeunes sont immatures. À cela s'ajoute qu'ils n'ont pas d'expérience dans la vie. Et non seulement ils gèrent mal leur vie, mais aussi ils sont emportés par leurs sentiments. Comme le prouve l'exemple d'Antigone dans la tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh, de ce qui précède, je découvre clairement que l'autorité parentale est avantageuse. شعبك انه تدي الدودو واحد السلام عليكم. إلا كنا دابا خدامين. دابا هذا نعم الشيخ خلوش. إلا كنا خدامين مثلا في لابواط وقلنا ليكسبرسيون فيك هكا وجينا نعطيو ليكزومبل نعطيو بأي غون بغينا ماشي مشكل. عاودي السؤال هذا. دابا حنايا خدامين في لابواط. دابا حنايا إلا كنا خدامين في لابواط. اسمح لي. عنده قلت لك عندي. زين. إلا كنا خدامين في لابواط وصلنا ليكزومبل كي كان كوم لو بروف ليكزومبل. نعطيو l'exemple d'Antigone le dernier jour. Antigone, le dernier jour d'un condamné, la boîte à merveille, une histoire diffusée sur 2M, une histoire publiée sur le matin du Sahara. L'exemple, surtout l'exemple. Il met une histoire vécue. واحد الصور اللي يكونوا على الشيء الناسيونال كلشي كيعرفها. انت قاعد تدير لوفر احسن. ماشي لوفر ولا تعطينيش لوفر tu peux faire mieux. تعطيني ديك لا بارتي اللي كاينه في لوفر. إلا كتهضر على سوبرستيسيون سي لا خويا عطيني ديريكتيمون لا فيزيت دو سيدي علي بوغال لا فيزيت دي سان لا فيزيت سيد عرافي. Prenons l'exemple de la visite dans la boîte à Ahmed Sfreoui. Aïcha, ils ont vu des choses.
هذه اللي كتسمى البومبا سمعتيني خربوش البومبا بور gonfler le texte شوف prenons l'exemple de la visite de l'Aïcha Izoubida. Ils ont visité le voyant Sidi Arafi dans le chapitre 10 dans la boîte à merveille de l'Expert. Et de Tchoum. الديسان راه فيك منها تيتولد هذا هو الكارتي ديال سيدي وسيدي علي بوغال عبد الله الفيسي دار شوافه قصريه كلشي عفيت مني عطيتكم هاد الديسان كنعاودو نصوراتو كاين الدوكيمون هذا تسمع تاني خدام هنا وتيقولوا ولا غواتيمالا هاد الدوكيمون اش فيه لي سوجي ديال ليكسبرسيون كيتكلموا بروبابل قادين بدا يكون بأنتيغوني الأولى le conflit de génération, le bonheur, le devoir, le suicide, la liberté des jeunes, la boîte à merveille, la polygamie, la superstition, la médecine traditionnelle, le châtiment corporel, les habitations partagées, le bon voisinage. هذا هما لي سوجي اللي كاينين اصلا في لا بواط مابل اونتيغون هما قادين ديروا فوتوكوبي قراو مزيان لا تشوف هادو بعدا كنهضر معاك في بروبوزيسيون ديال مراكش ولكن ممكن مثلا مراكش ممكن يعطوك فيه لا سوبرسيسيون تزحطوا بها لا بوليغامي بمعنى هذا بحال جدتي واحد الباراشي جمعتي الليمون مع التفاح مع الفانيل وكديتي هذا سي ان ترافاي بيرسونيل ها هما ديال اونتيغون هما هادو ديال لا بواط هادو اليغ لا تقراو كيجيو وحدين نعلمهم يحفظوا لو كونفلي جينيراسيون بعدا لا بواط و سوبرسيسيون لا كونفلي جينيراسيون اونتيغون سوبرسيسيون في لا بواط ما بدا يحفظوا لان هادو ماشي نقول لك غير مليار في المية لان هما لي تيم جينيرال اللي كاينين في لي زون مزيانه ها هو الدوكيمون اما نخليه لكم دابا اما واحد باقي ما حاليش لي فوتوكوبي مزيانه شكون اللي باقي عنده شي بروب في لا بواط مابل شي لا بروب لا نبقاو لي باساج لا 30 ولا طابور الطابور ديال لي زيفينمون هو هذا ولا غنديرو دابا جبال معايا باقي ما كملناش نقولها سير دار شوافه كمان عاودوا معايا دار شوافه لو فامون غادي شبيت هذاك شنو الشابيت هذا نعاودو الشابيت واحد اش فيه دار شوافه لو فامون غادي شبيت هذاك شابيت دو نسيت غندير لكم واحد الطريقه سهله للحفظ غير تخرج حافظ دابا عندي دار شوافه عندي لو فامون وغادي شبيت هذاك اللحمه هذا الشابيت الاول الشابيت الثاني عندي فيه المسيد عندي فيه لا فيزيت دو سيدي علي بوغال شابيت 3 فيه لا لومبا بيترول فيه لا بير دو زينب 4 فيه عبد الله ليبيسيي عبد الله ليبيسيي وفيه لا بريزونطاسيون d'Abd Allah l'épicier وفيه البروبليم ديال البروبليم دو مولاي العربي avec son associé le roi عبد القادر chapitre 5, 6 ou 7 فيهم دوزيام بعدا فيهم بعدا لا مور دو محمد لا مور دو محمد بن طاهر فيهم لا مور دو محمد بن
coiffeur. On a fait Tarachoura. Chapitre 8, les bijoux du malheur. On fait le deuxième mariage d'Yémen. Chapitre 9, je fais la perte du capital de voyage. Achar, c'est les 3 visites. 11, le pardon, c'est les noms. 12, je fais les 3 retours. Chapitre 1er, Gnada Chouafal va mort la dispute avec Rahma. L'Msid, la visite de Sidi Ali Boral. La lampe à pétrole, la perte de Zineb. Abdel Episi, le problème de monnaie arabe avec son associé. La mort de Mohamed Ben Tahar Ashura. Le bijou du malheur, deuxième mariage de Moulay Arabi. La perte du capital, le voyage. Les 3 visites, le pardon et le retour. Les 3 retours. هذو هما les événements في الأصل. مزيان هادشي. شكون باقي عنده شي بروبليم في لابوات باغي؟ La conclusion de l'expression. لا كونكليزيون ديكسبريسيون. شكون اللي باقي عنده شي مشكل في لابوات باغي؟ داكشي اللي كتب لك تاع كونفيرمونس ما يديرش لنا. بصح لا 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 هو جيتك داك تاع كونفيرمونس ما دارش. خدمنا ما كتجيبش. هذا هو اللي صار في البال. هذاك بن جوكاني مع ستونس فينا. هذا ستونس هذا الدراري العراقي والعمراني والماضي اللي كيقرا. هما خلوهم كاينش مشكل. مزيان نصبح على الجيران كلهم. يوميا نديرو ولكن شي انا دابا اليوم بخير. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 33 ما يجي على البارك يجي من الخدمه. خلينا الناس يوم اللي قاعد يجيب الناس. البارحه كامله ماشي عادي ايش من بلادهم كثيره فرا خروج. انا كون كتكورونا والله لا دخلت بعيد. شنو هي الامور المطلوبه؟ احنا الحمد لله ملي وصلنا ليطا ديال الحضور. مرة ما كايناش كونيكسيون مرة كذبنا من هذيك جوجل ميت والله يلا مرة والله حضوري راه باقي خدامين كاينين ما لحناهاش ما كايناش شي 620 واحد مسجلة في المدرسة مسجلة شي باش دار الكونفينمون كاينة 620 مخلصة شي 280 ودرك درت لهم واحد لابروموسيون ديال 600 درهم حتى اللي ديالو فينا الدراري ما كيجيو عينا ما عيطوا لك في التليفون عاد خلي الناس اللي مخلصين راه هاد الحضور ديال مثلا بالمجان جيب بوابيان جيب واحد ديال انا نحطها شي حاجه شنو تخصو الميكروفون شوف واحد الناس يلا الدراري 8 هادي نمشيو نفطرو 9 نتلاقاو في المو. يلا تحياتي.